আরে আরে সব তিনবার পিছাস না আরে তোমরাও তো সামনে বেদরগুলি করতেছো তাই ছবি লইছো আরে গ্যাপলো না গ্যাপলো কি চাল পিছাস না কি আরে ব্যানারটা ছবি লইছো মজা মোবাইল সিকিউরিটি সামনে আয় দাঁড়িয়ে ছবি তুলবো তারা মাথা আইতেছে বড় না ছবি একটা ছবি একটা ছবি সামনে দিয়ে চাইতেছে আমি কি তুলতাম তোরা পিছিয়ে তুলতাম নি করবা আর কি তা করবা पीछे आयो रास्ता पीछे आयो पीछे पीछे आयो ना आपको तो पीछे तुमको तुम दो लो भाई तुम हाँ भाई भाई आए भाई देख ऑन मिले तो रोशनी भाई कोई से हमारा कोई एक लोग ओ पिना की हम लोग तो इतना ढुके क्या करें चलो 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 जो तारा मोबाइल ले आता वो लाइक कर लो हाँ वो भाई कह रहे थे आए नाम सुन लो ना ऐसा একটু দেখা মেলে আমার খাওয়া তখন এরা হয়তো বিকেল থেকে তো ভোটটা বলে নিতেছে কিছু একটু বেতনে তো मोबाइल लाइव पर देखो मोबाइल लाइव पर अच्छा लाइव पे साइड पे कर लो है ना हां मानो तो देखा लगी हां साइड वो हटा कितना दिखा ना बंदो ओए तुमरा सवाल दिखायो
aja gitu. Itu mungkin kita ada dokter itu sekarang ya. Nah, আমি পিছনে টুপ করে ফেলে agak nari ini kan kita tahu jangan aku siapa no waktu ada cuma jual emang kalau tak beda nih. Apa lah yang nanti? Ramai itu pek. Itu orang jalan, itu orang kecil. Tidak dia. Nah, sudah kita ini. Dengan rival bola ini, boleh baca itu. Apa itu? Game sudah jalan. Langsung tu, aram. Tunggu dulu. Ini jalan. Masih ada sini ya. कोई जाने की जरूरत नहीं है ये तो कोई और है तो लोग कर नहीं तो अगर तो प्रॉब्लम है Oriente.
Itu tuh mau rupiah. Bisa nggak? Kamu mau rupiah? Terus. ¿Dónde veres? ¿Quién es José Luis? ¿Dónde? Yo. ¿Dónde? ¿Eso veres? Tidak sih, mana ada guna? Ini harus lagi tuh. Amar atar.
সবাইকে নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। দেশ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস আজকে 14ই আগস্ট। সরকারি উদ্যোগে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে এখানে দিবস পালন হচ্ছে, যাকে পার্টিশন হররস রিমেম্বার্স ডে আমরা বলে থাকি। সেই উপলক্ষে মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ফর্মার ডেপুটি চিফ মিনিস্টার শ্রী কৃষ্ণদেব বর্মা মহোদয়, ভাইস চ্যান্সেলর মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি প্রফেসর সত্যদেব পোদ্দার,
আরে আরে সব কিনবার বিশ্বাস না আরে তোমরা তো সামনে বেরোবি করতেছো তাই ছবি লইতে বলছি আরে গ্যাপলো না গ্যাপলো কি লইবি
পিচ্চাস্তা এটা কি আরে বেনারটাই করতে না পিচ্চাটা এটা ছবি লোটার ওই মোবাইল নিয়ে সিকিউরিটি গার্ড সামনে আয় দাঁড়ায় রয়েছে পিচ্চাটা ছবি তুলবো তার মাথা আইতাছে ছবি হারায় বড় বড় একটু না এত বড় বড় না ছবি আইতাছে একটা ছবি আইতাছে একটা ছবি লোটার কথা সামনে দিয়ে চাইতেছে আমি কি তুলতাম তোরা পিছনে তুলতাম নি করবা আর কি তা করবা पीछे आयो मास्टर पीछे आयो पीछे पीछे आयो না আর কত কিছু দিতাম কখন বাইতুল হ্যাঁ ভাই ভাই আয় আয় ভাই দেখ অন মিলে যাবস নি ভাই কই আমার কই এক লোক ও কিনা কি আমিও তো চলো তারা মোবাইল না একটু দেখাও আমার খাওয়া তখন এটা হয়তো বিকেল থেকে তো ভরটা বলে নিতেছে একটু বেতন তো মোবাইলটাই পড়ে মোবাইলটাই পড়ে মানুষ তো দেখে না কিছু কিছু দিতে না আমি পিছনে টুপ করে ফেলে
হ্যাঁ এমন ভাবে জায়গা করে নিয়ে আর পারেও না প্লিজ না তোমরা ঠিক করে দিও দেখুন জীবন বললাম যে ঘুরে বাঁচাই দিচ্ছি
আমরা চাই এটা কেন্দ্র উন্নতি হয় দীর্ঘদিন ধরে এমন জায়গার সঙ্গে সবাইকা বিরোধী মর্যাদা পর্যন্ত নিয়াবে করেছে ইভেন ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক্ত সিপিএম অলরেডি রিজেক্ট খাইনানি খালানি খাইকা 18 খাইকা 23 খাইকা পরতে জন পড়বাই নগর বিধানসভা সিপিএম এসআরসি সেক্টর খাইমা আপনি খাইयो অনিলা अब অনলি দিনে যে প্রার্থী তোমরা বড় খাইনা অবশ্যই দিলে থ্যাংক ইউ এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদি শোনো মানুষ যখন সিপিএম কাছে ভোটের জন্য সিপিএম সরকার মানুষের কষ্ট এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদি শোনো মনোনীত প্রার্থী বাই ইলেকশন কন্টেস্ট খাইনে বাগে পার্টি নামে খাইজা বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র তাফজল হোসেন মহোদয় তাই 23 জনপুর বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় মনি সমর্থন আইপিএফটি 2018 বিজেপি বাই এলায়েন্স খাইनो सरकार परिवर्तन खायो 23 ने एसेंब्ली बहायना बीजेपी बाई आईपीएफटी एलायंस खाई कन्टेस्ट खाइमाने बिसिङनो तेविसे द्वितीयबार नि सरकार गठन खायो ताबक अलरेडी सिनि यागो तमाहे राज्य क्षमता बीजेपी बाई आईपीएफटी केंद्र एनडीए सरकार और दुईटा विधानसभा केंद्र नि बाई इलेक्शन अपोजिशन रक आसे फैक्टर खायो और बड़रा যথেষ্ট সাইমন বিজেপি বাই আইপিএফটি नि प्रतिव ताबुकसो পর্যন্ত তিনি যে হারা বড় লোকরক অংশরই বিনি সমর্থন বিনি সাপোর্ট যে নমিনেশন দেনানি ফাইতানিবা লোক পরিষ্কার লোকরক অরনিব आशा खायो गोबां बुट बायना कप्लाय खायनानि बागै लोकरकनि थानायावबो कबं मंनारगो जाते बिसान तंगियाखै इलेक्शन फाइगांगा अपोजिशन पद्रे परकक सावो आगरतलावा आसुगै 23 नि विधानसभा तामसाका बीजेपी बाय आईपीएफटी सिंगल डिजिट नम्बर से क्रॉस खालायमाग्लाखो सिंगल डिजिट नम्बर से क्रॉस खालायमाग्लाख बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार फाइग्लाख किन्तु त्रिपुरानि बर रंगनि समर्थन आशीर्वाद बाय हायना हाय तेविसे द्वितीयबार सरकार फाइका ताव अपोजिशन रक बरने भुटान न बरक साबुना भोट दिदि साबुना लगेरिदि साबुना चुबादि नै बरक आग्लायनाय अपोजिशन दंने तावखना क्लियर करै बरने मंच तावखना क्लियर करै मंच स्ट्रंग करै आबनि बागै चमकबनानि मुचंगो 2024 नि लोकसभा निर्वाचन भारतवर्षव एनडीए सरकार दं एनडीए सरकार तेविसे किफिलै फाइनाय त्रिपुरावबो एनडीए सरकार जेमन आईपीएफटी बीजेपी सरकार त्रिपुरावबो आगामी दिन लोकनि हामख्लायनाय थानाय एसिनि बरकनि जे समस्या समनि आबुना सल्व खालायमानाय ताबक सिनि भारतनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टार गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बरं गोनां सिनि नरेंद्र भाई मोदी बनो त्रिपुरानि सिनि बरनि बागै आदार्स कम्युनिटिनि बागै प्रब्लेम सल्व खालायमानाय अबनो जों आसावै जों सामं तांलाय दं अच्छा सर देखायसा थानाय विधानसभा समगारि जे दनपुर आरो आरो त्रिपुरा मथा बाजा हुइनाय भोट तानजागैनाय बीजेपी कैंडिडेट बजिति ओके बेके बीजेपी त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया ओके बेके त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया आरो हाय आरो बायनाय बरने पिक्चर क्लियर आपको बरा 19 तारिख रगा बरा गायनो बायनाय आरो नाटिक गारि थागा आरो बरा संकल्प खालामनो मथानि सरकार चलि दङ किनि त्रिपुरा हाथायाव किनि बीजेपी सरकार चलि दङ जों एडिसिवन गाइडेन्स खालामोब्ला आं एडिसिवन किनि एडिसिवन फुरा एडिसिवन आं बरिवनाय माने जे जोंनि जे जों माने त्रिपुरा सरकारनि जे माने रांनो बाहायखाय खरस खायखा एडिसिवन हस्पिटाल थांनायखा गासैबो फुटबल थांनायखा विभिन्न गोबां जायगायाव त्रिपुरा सरकार आं माने बर'खौ माने काम खायदों माने गाय दिनै नरक जादों साइमन दिनै खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी थान माने 28 कोटी थाननिफ्राय 30 कोटी बरक जे थानमान मन बिसोर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार आं थाखाय सामं तांलायनाय डेभेलपमेन्ट सामं तांलायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रटिनि माने
চিনি মানে চিনি বড় রকম কারণ এডিসি नो जों रां रहोगासे एडिसि नि जे जरा चिनि बড় डेभलपमेंट खालामनो आबानि मागनो आं नायो जे उदागा सारो কোনো बेरां जाबा जों थांथारै काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे थांथारै काम खालामनाय आबानि मागनो आं मेसेज दिनाय बुसखांनो उपनिर्वाचन जे तिपा मथा ताकुक सं जौनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुक सं आं थानाय बुसखांनि उपनिर्वाचन कायसाखौनो माइनास बुट दियावै सिपिएम नो बुट दियावै जत ताकुक संना आंखौनाय जतनो बीजेपी प्रार्थीनो बुट दिवै कप्लाय खायै जों सानजाखाय ते मजबूत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते चिनि जेबो डेभलपमेन्ट खालामते मो आं मेसेज दिनाय जों सानजाखाय खालामनाय बोसोरनि निर्वाचन किताबखौनो सिपिएम सुजुग्रियावै जों जत तिप्रा मथाने आं जत वारियार जत लिडार कयो जे बोसोरनि निर्वाचन आइसाबो जेमन माइनास थायावै जे तिप्रा मथाने बुस्थुमोन जतनो बीजेपी नो भोट एप्लाइ खायदिनै आं अबो लोगोसे लाइन थांगोन सालो सिपिएम कांग्रेस ताई तिप्रा मथाबाय जे मेलार मातो जे मीटिंग माने एलायंस नि बागे एंके ताबो बरो बीजेपी बाय बीजेपी साया बरो ताबो नोंहा जे मीटिंग मान नोति ताबो के महाराज नि जागि नु बायदां खाना नों बायके वानसो म बंगनि पार्टी डिसिजन पार्टी नि व्यापार म पार्टी बरो हाय डिसिजन नका आं आशा खायो ताबो आशा खायो जरा गुवाग्रा कारण डिसिजन नका माने बुतो बाथलिया डिसिजन नका आं आशा खायो ब सिनि बुबाग्रा बीजेपी नो बुट दिना बागै थाखलायनाय होनना आं आशा खायो ते जरा दीर्घदिन 35 बोसोर जों बीजेपी नो लड़ाई माने लड़नायनि बागै आईपीएफटी ते बीजेपी मिलि 35 बोसोरनि सरकारनो जों बोसोर कस्त खाय जों उखार थागोन सिनि बर' राव मुक्ति होनांगौ जों ताबुक थुलुक जों सिनि बर' राव मुक्ति दिथों हायनि बागैनो जत वारियार्सनो जत तिप्रा मथाने ताकुक संना आंखौनाय बोसोरनि उपनिर्वाचन निजिनि कायसा मूल्यवान बुटनो माने नष्टता खायदि पवित्र बुटनो बीजेपी नो बुट दिवै देशनो मजबूत खायदि सिनि तिप्रा मजबूत खायदि जों नरक बाय सानजागाय सामुं तांलायनाय खायदि लाइन थांगोन सालो एसेम्बलिओ 42टा सीट जुमानि परे एरपरे तिप्रा मथा 13टा सि मानसिओ आबुनि यागुलो तिप्रा मथा इनडाइरेक्टली बीजेपी नो सपोर्ट खालायो आमाके खायमन बागे बीजेपी हाबनो थाइके आंगे ताबो डनपुरो जे बाय इलेक्शन बो कैंडिडेट रिया बरो तिप्रा मथा सं इटा इनडाइरेक्टली बरो बीजेपी नो सपोर्ट खाइनो खाइ तंके ताबो जे नों कोबो बाय नो बिसिनो अंडरस्टैंडिंग तंमानि बागे दा आबाके नरक जतन साइमना बुबाग्रा तो नरक साइमना सिनि लीडर्स ऑफ तिप्रा मथा सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालायमोन मास कैसा सिनाया 10 दिन पर 5 दिन पर फैना सिनि मोदी शाह मालायमोन बुबाग्रा माने नायो सिनि तिप्रा नो खायनो सिनि बर' रावनो बुसखांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड भोट माने आमोन बागनो बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रानो बेलाय हाबाय आमो हमले जे डिसिजन नाखा डिसिजन बुबाग्रानो पाइपलाइन हाबाय बुबाग्रानो आं पाइपलाइन सैलुट दियो बोसोर पार सरते कप्लायनाय मा तो 100% कप्लायनाय नरक नाय दंने आं जे कक समन्दर मिलिरि नायदे कारण उपनिर्वाचन जों जौनपुर तो जों आगिनो जितिजाक प्रतिमा जितिजाक ते बक्सनगर जों टिका हारिजाक किन्तु आं जे बक्सनगराव अनेक बार आं फैजा ताबो एकदम बंनि बर' खुलुका बर' एकदम गोबां बर' जयन खाय दङ सिनि बीजेपी कारण उपनिर्वाचन नायो जे बीजेपी सरकार डेभलपमेन्ट नांगौ कारण सरकार डेभलपमेन्ट गैया सरकार दंनो नांगौ हामबाय
তুমি লড়াই দিবে হঠাৎ করে আমাদের সেবামূলক কার্যকর্তারা তৈরি হয়ে গেছে। আজকের উপস্থিতি তার প্রমাণ করে দিয়েছে এই দুটি কেন্দ্রের গত দুই তিন দিন ধরে দেখছিলাম যে কংগ্রেস সিপিএমের নেতৃত্বরা রূপনার বৈঠক করছেন। বৈঠক করার শেষে ওনারা বক্তব্য দিচ্ছেন এতো আপনি চেনা হয়ে টিচার আমি বাকি আমি বলছি ভারতীয় জনতা পার্টি ট্রেলারও দেখাবে না, কিছু দেখাবে না, ওই 8 তারিখে শুধু পিকচার দেখাবে। বন্ধুগণ, আমরা ওই কংগ্রেস সিপিএমের দেউলিয়াপান যে কমিউনিস্ট 25 বছর এই জাতিকে রূপে দখল করেছে, আজকে কংগ্রেস বিরোধী করেছে। আজকে 2023 বিধানসভা নির্বাচনে তাদের জোট করতে হয়েছে। ওই 25 বছরের কমিউনিস্ট তাদের বিরোধী দলের সত্তা পর্যন্ত হারিয়েছে। আর কংগ্রেস সিঙ্গল ডিজিটে পরিণত হয়েছে। তাদের দেউলিয়াপন এই দুটি উপনির্বাচনের তারা আঘাত করে বিজেপিকে লুকার চেষ্টা করছে। দিবা স্বপ্ন দেখছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যে দুটি উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাস্ত করবে। আমি বলবো দিবা স্বপ্ন দেখা ভালো। আর আজকে তো যে উপস্থিতি হয়েছে আমার দেবতুল্য কার্যকর্তারা যে উচ্চ উদ্দীপনার সঙ্গে আজকে নমিনেশন সাবমিশন করেছে, আজকে রাতের ঘুমো তাদের শেষ হয়ে গেছে। রাতেও ঘুমোতে পারবে না, রাতেও স্বপ্ন দেখতে পারবে না, সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। ini Donpur di Boksonokoni sang nomination dua ini ronai ro ini rolai 5 tarik September bulan Donpur mesti pertama bumi di kono berburu nominai jitika tahu bis kau ke cengkok memang dosa ni bisi bisi jitian jadi besi yang sana kono asal kita क्षेत्र बाहायनो आंनिफ्राय फानो ताबो देखि फानो आंनिफोराव Niro ulo ara roina ornier party BJP ni party ulo kan tamu yang lain baru dalam tabo bujila ha arni buta ke konsep 2028 পর্যন্ত বিজেপি নে রাজ্য সরকার নাই তাবো ও যে জায়গা তমনি আরনিয়া বাহাইনে বিজেপি খাকেনে বড় মানি তৈনি জনতি এলাকা তো খানি খানি আগে তো নাই 25 বছর আপনে বড় তাবো বারে সিবাই কে ঠিক না খা বিজেপি নে পাইরে নাই বড় ঠিক मथानि सरकार चलि दङ ओमफ्राय दिनै
त्रिपुरा हाथायाव दिनै बिजेपि सरकार दङ जों एडिसिआव कয়েকদিন सिगाङाव आं एडिसिआव दिनै एडिसि फुरा एडिसिखौनो आं गरिनाय माने जे जोंनि जे जों रांखामानि त्रिपुरा सरकारनि जे रांखामानि रांनो बाहायखाय खरस खायखा एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखा गासैनि फुटबल थांनायखा বিভিন্ন गोबां जायगा नायखा त्रिपुरा सरकार रां माने बर' माने काम खायदों माने गाय दिनै नरक जादों साइमोन दिनै खेरांबार हस्पिटालनि दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 কোটি सानमाने 28 কোটি सानथ्रिनिफ्राय 30 কোটি बरं जे सानमान मन स्पिति रहो एडिसि प्रशासन तै त्रिपुरा सरकार सानजाखाय सामं तांलायनाय डेभेलपमेन्ट सामं तांलायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रसिनि माने सिनि बर' कारण एडिसिनो जों रां रहोखायसो एडिसिनि जे जारा सिनि बर' डेभेलपमेन्ट खालामनाय आबानि बागैनो आं नायो जे उदागा सारो কোনো বের আঙুল চাপা দেখো जों सानजाखाय काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे सानजाखाय काम खालामनाय आबानि बागैनो आं मेसेज दिनाय बोसखांनो उपनिर्बाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुकसं जौनपुर ते बक्सिनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुकसं आं सानाय बोसखांनि उपनिर्बाचन गायसाखौनो माइनास बुट दियावै सिपिएम नो बुट दियावै जत ताकुकसं आं कयनाय जतनो बिजेपि जातिनो बुट दिवै गोप्लाय खायै जों सानजाखाय ते मजबुत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते सिनि जेबो डेभेलपमेन्ट खायनाय मो आं मेसेज दिनाय जों सानजाखाय सामलायनाय बोसोरनि निर्बाचन किच्छाफुनो सिपिएम सुजुग्रियावै जों जत त्रिपुरा मथानि आं जत वारियार जत लिडार कयो जे बोसोरनि निर्बाचन आइसाफुनो जेमन माइनास थायावै जे त्रिपुरा मथानि बुस्थुमोन जतनो बिजेपि नो भोट एप्लाइ खायदिनै आं अबो जायखिजाया लाइथांगा सालो सिपिएम कांग्रेस ताई त्रिपुरा मथा बाय जे मेलारमातो जे मीटिं माने एलायन्स नि बागे अंके ताबो बर' बिजेपि बाय बिजेपि साया पनो ताबो नोंथाङा जे मीटिं मान नोति ताबो के महाराजानि दागि नुबाय दां खाना नों बाहायके वानस म जोंनि पार्टी डिसिजन पार्टीनि बेपार म पार्टी बर' बाहाय डिसिजन नाका आं आसा खायो ताबो आसा खायो जारा बुवाग्रा कारण डिसिजन नाका माने भुट बासलिया डिसिजन नाका आं आसा खायो ब सिनि बुबाग्रा बिजेपि नो भोट दिना बागै साख्लायनाय होनना आं आसा खायो ते जारा दीर्घदिन 35 बोसोरसिम बिजेपि नो लड़ाई माने नरनानि बागै आईपीएफटी ते बिजेपि मिलि 35 बोसोरनि सरकारनो जों बोसोर कस्त खाय जों खायगासिनो बर' राव मुक्ति दिनांगौ जों ताबुक तुलुक जों सिनि बर' राव मुक्ति दिथों हायनि बागैनो जत वारियार्सनो जत त्रिपुरा मथानि ताकुकसंनो आं कयनाय बोसोरनि उपनिर्बाचन निजिनि कायसा मूल्यवान भोटनो माने नष्टता खायदि पवित्र भोटनो बिजेपि नो भोट दिवै देशनो मजबुत खायदि सिनि त्रिपुरा मजबुत खायदि जों नरक बाय सानजाखाय सामं तांलायनाय खायदि जों सानजाखाय सामं तांलायनाय लाइथांगा सालो एसेम्बलिओ 42टा सीट जुमानि परे एरपरे त्रिपुरा मथा 13टा सिमानथिउ आबुनि यागुलो त्रिपुरा मथा इनडाइरेक्टलि बिजेपि नो सपोर्ट खालायो आमाके खायमान बागे बिजेपि हाबनो थायका आंके ताबो जौनपुरो जे बाय इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट रिया बरक त्रिपुरा मथा सं इटा इनडाइरेक्टली बरक बिजेपि नो सपोर्ट खाइनो खाइतो उनके ताबुक जे नों कोबोमा बाय बरक बिसिनो अंडरस्टैंडिंग तंमानि बागे दा आबाके नरक जादों साइमना बुबाग्रा तो नरक साइमना सिनि लीडर शक्ति प्रमोशन सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालाय माने मास कैसा सिनाया 10 दिन पर 5 दिन पर गना सिनि मोदी शाह मालाय माने बुबाग्रा माने नायो सिनि त्रिपुरा नो खायनो सिनि बर' रावनो बुसखांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड भोट्स माने आमन बागैनो बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रानो बेलाय हाबाय तामो हमले जे डिसिजन नाखा
bobagrano pipeline hambai bobagrano pipeline salute di Bosan kuar sante supply nai ma to 100% supply nai norok nai tongne ang rekok samandar miliri nai de karon উপনির্বাচনও जों দনপুরতো जों আগেনো জিতিজাক প্রতিমা জিতিজাক সেই বক্সনগর जों টিকাगा हारिजाक কিন্তু आं बे बक्सनगराव अनेकबार आं फिल थायजाक आबो एकदम बंनि बरफ खुलुका बरफ एकदम गोबां बरफ जयन खाय दङ दिनै बिजेपि কারণ উপনির্বাচনও नायो जे बिजेपि सरकार डेभलपमेन्ट नांगौ কারণ सरकार डेभलपमेन्ट थायो आं सरकार दङ नांगौ हामबाय हामबाय আমরা চাই এটা কেন্দ্র উন্নতি হয় কিন্তু এমন জায়গার নামে সবাইছা বিরোধী মর্যাদা পর্যন্ত নিজেকে করেছা ইভেন ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক সিপিএম অলরেডি রিজেক্ট খাইনানি খালানি খাইছা আতারও খাইছা তেইশও খাইছা ধন পড়বাই বক্সনগর বিধানসভাবো সিপিএম এসএবিসি সেক্টর খাইমাগা আপনি খাইনাयो অনমিলা আবো অনলিসিনে যে প্রার্থী তোমরা বড় সুপাইমার অবশ্যই দিলে থ্যাংক ইউ কি বলছে এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব চাওয়ার ছিল জ্যোতি ঘোষের মানুষ সিপিএম কাছে ভোটের জন্য সিপিএম সরকার মানুষের প্রশ্ন
এতদিন পরে এলে একটু বসো, আমার অনেক হিসাব জমা ছিল যদি মনোনীত প্রার্থী বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট লাইনের বাগে পার্টির অ্যাডভাইজার বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র তাফজল হোসেন মহোদয় 23 জনপুর বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় মনি সমর্থন আইপিএফটি 2018 বিজেপি বাই एलायंस खाइनो सरकार परिवर्तन खायो 23 ने एसेंब्ली बहायनो बीजेपी बाय आईपीएफटी एलायंस खाइ कन्टेस्ट खाइमाने बिसिङनो तेबिसे द्वितीयबार नि सरकार गठन खायो ताबक अलरेडी सिनि यागो तमाहिन राज्य क्षमता बीजेपी बाय आईपीएफटी केंद्र एनडीए सरकार तो और दुईटा विधानसभा केंद्र नि बाय इलेक्शन अपोजिशन आसक फैक्टर खायो और बड़रा যথেষ্ট সাইমন বিজেপি বাই আইপিএফটি নি प्रतिव ताबुकसो पदन्त दिनै जे हारा बरक लुकुरक अंखरै बिनि समर्थन बिनि सापोर्ट जे नमिनेशन देनानै फाइटानिबा लुकुरक परिष्कार लुकुरक अरनिबा आशा खायो गोबां बुट बायनो कप्लाय खालायनानै बागै लुकुरकनि थानायावबो कबं मंनारगो जाते बिक्रान्त याते इलेक्शन फाइगांगा अपोजिशन पद्रे परकक सावो আগরতলাवा आसुगै 23 विधानसभा तामसाका बीजेपी बाय आईपीएफटी सिंगल डिजिट नम्बर क्रॉस खालायमागलाखो सिंगल डिजिट नम्बर क्रॉस खालायमागलाक बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार फाइगलाक किन्तु त्रिपुरानि बररंनि समर्थन आशीर्वाद बाय हायनो हाय तेबिसे द्वितीयबार सरकार फाइका ताब अपोजिशन रक बरंनि भुटान बरक साबुन भोट दिदि साबुन लगेरिदि साबुन चुबादि नै बरक थागलायनाय अपोजिशन दंनि तावखौना क्लियर करै बरनि मंच तावखौना क्लियर करै मंच स्ट्रंग करै आबनि बागै जों कबनानि मुसंगो 2024 नि लोकसभा निर्वाचन भारतवर्षव एनडीए सरकार दंगो एनडीए सरकार तेबिसे किफिलै फाइनाय त्रिपुरावबो एनडीए सरकार जेमनिने आईपीएफटी बीजेपी सरकार त्रिपुरावबो आगामी दिना लोकनि हामख्लायनि बागै थानाय एसिनि बरकनि जे समस्या समने आबना सल्व खालायमानाय ताबक सिनि भारतनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरंगनां सिनि नरेंद्र भाई मोदी बनो त्रिपुरानि सिनि बररनि बागै आदर्श कम्युनिटिनि बागै प्रॉब्लेम सल्व खालायमानाय आबनो जों आसावै जों सामं तांलाय दङ अच्छा सर देखायसा थानाय विधानसभा समगारिव जे तनपुर आसाखायो आरो त्रिपुरा मथा बासा होइनाय भोट तानजागैनाय बीजेपी नि कैंडिडेट बजिति केबेके बीजेपी त्रिपुरा कैंडिडेट दिया केबेके त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया आबो हाय बायनाय बरनाय पिक्चर क्लियर नि आको बर उन्दै सारि रगा बर गायनो बायनाय आरो नासिक गारि आबो परे संकट खावनि मथानि सरकार चलि दङ जोंनि त्रिपुरा हादोराव जोंनि बीजेपी सरकार चलि दङ जों एडिसियाव कয়েকদিন सिगाङाव आं एडिसियाव जोंनि एडिसियाव आं गरिनाय माने जे जोंनि जे जों रांखौमानि त्रिपुरा सरकारनि जे रांखौमानि रांनो बाहायखाय खरस थायखा एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखा गासैनि फुटबल थांनायखा বিভিন্ন गोबां जायगा जों त्रिपुरा सरकार रांनो माने बर'खौ माने काम खायदोंमोन ओमफ्राय दिनै नरजातन साइमनो दिनै खेरांबाद हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथिनिसे 30 कोटी बरं जे सानमान मन बिसिर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार सानथाखाय सामं तांलायनाय डेभेलपमेन्ट सामं तांलायनाय ओमफ्राय जों नायो जे एडिसि प्रटिनि माने जोंनि बर' रावखौ खारन एडिसिनो जों रां रहकायसे एडिसिनि जे जारा जोंनि बर' डेभेलपमेन्ट खालामनाय आबानि बागैनो आं नायो जे उदागा कसारो কোনো बे रांनि जाबादाखौ जों फान्थाखाय काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे फान्थाखाय काम खालामनाय आबानि बागैनो आं मेसेज हैनाय बुसखांनो उपनिर्वाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुकसं जौनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुकसं आं थानाय बुसखांनि उपनिर्वाचन जायखिजाखौनो माइनास बुट दियावै सिपिएमनो बुट दियावै जत ताकुकसं आं फैनाय जतनो बीजेपी प्रार्थीनो बुट दियै कप्लाय खायै जों फान्थाखाय ते मजबुत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते किनि जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनाय मेसेज दिनाय जों फान्थाखाय सामं तांलायनाय
बोसोरनि निर्बाचन किच्छाफोनो डिपेन्ड सुजुग्रियावै जों जत त्रिपुरा मथाने आं जत वारियार जत लिडार कयो जे बोसोरनि निर्बाचन आइसाबो जेमन माइनास थायावै जे त्रिपुरा मथाने बोसोरनि जत बीजेपी नो भोट एप्लाइ खायदिनै आं अबो लाइथांगा सालो CPM कांग्रेस ताई त्रिपुरा मथाबाय जे मेलारमातो जे मीटिंग माने एलायंस नि बागे अंके ताबो बरक बीजेपी बाय बीजेपी थाया पनो ताबो नोंथाङा जे मीटिं मान नोति ताबो के महाराज नि जागि मुंबाय दां खाना नों बाहायके वानस म जोंनि पार्टी डिसिजन पार्टीनि बेपार म पार्टी बरक बाहाय डिसिजन नाका आं आसा खायो ताबो आसा खायो जारा बुवाग्रा कारण डिसिजन नाका माने भोट बाथलिया डिसिजन नाका आं आसा खायो ब सिनि बुबाग्रा बीजेपी नो भोट दिना बागै साख्लायनाय होनना आं आसा खायो ते जारा दीर्घदिन 35 बছর जों बीजेपी नो लड़ाई माने लड़नानै बागै IPFT ते बीजेपी मिलि 35 बছरनि सरकारनो जों बोसोर कस्त खाय जों खाथागासिनो बर' राव मुक्ति दिनांगौ जों ताबुक तुलुक जों सिनि बर' राव मुक्ति दितो हायनि बागैनो जत वारिया सरनो जत त्रिपुरा मथाने साखो जोंना आंखायनाय बोसोरनि उपनिर्बाचन निजिनि कायसा मूल्यवान भोटनो माने नस्तता खायदि पवित्र भोटनो बीजेपी नो भोट दिवै देशनो भोट खायदि सिनि त्रिपुरा नो भोट खायदि जों नरक बाय थानसागाय सामुं तांलायनाय खायदि लाइथांगा सालो एसेम्बलिओ 42टा सीट जुमानि परे एरपरे त्रिपुरा मथा 13टा सिमानथिउ आबुनि यागलो त्रिपुरा मथा इनडाइरेक्टली बीजेपी नो सपोर्ट खालायो आमाके खायमन बागे बीजेपी साबनो फायके आंके ताबु डनपुरो जे बाय इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट रिया बरक त्रिपुरा मथा सं इनके इनडाइरेक्टली बरक बीजेपी नो सपोर्ट खाइनो खाइतो उनके ताबुक जे नों कोबो बाय बरक बिसिनो अंडरस्टैंडिंग तंमानि बागे दा आबाके नरक जतन साइमना बुबाग्रा तो नरक साइमना सिनि लीडर शक्ति प्रमोशन सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालाय माने मास कैसा सिनाया 10 दिन पर 5 दिन पर गना सिनि मोदी शाह मालाय माने बुबाग्रा माने नायो सिनि त्रिपुरा नो खायनो सिनि बर' रावनो बुसकांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड भोट माने आमन बागै बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रानो बेलाय हाबाय आमो हमले जे डिसिजन नाखा कॉन्ग्रेस बुबाग्रानो पाइपले हाबाय बुबाग्रानो पाइपले सेलुट दि बोसोर पास सरते सप्लाइंनाय मा तो हानानो सप्लाइंनाय नरक नाय दंने आं जे कक समन्दर मिलिरि नायदे कारण उपनिर्वाचन जों दनपुर तो जों आगिनो जितिजाक प्रतिमा जितिजाक ते बक्सनगर जों टिका हारिजाक किन्तु आं जे बक्सनगर अनेक बार आं फैगा ताबो एकदम बंनि बर' खुलुका बर' एकदम गोबां बर' जयन खाय दङ सिनि बीजेपी कारण उपनिर्वाचन नायो जे बीजेपी सरकार डेभलपमेन्ट नांगौ कारण सरकार डेभलपमेन्ट खायनो सरकार दंनो नांगौ हामबाय মনীষাদি আমাদের জবানবন্দ কার্যকর্তারা তৈরি হয়ে গেছে আজকের উপস্থিতির প্রমাণ করে দিয়েছে এই দুটি কেন্দ্রের ভারতীয় গত 2 দিন ধরে 2-3 দিন ধরে দেখছিলাম কংগ্রেস সিপিএমের নেতৃত্বরা রূপনারায়ণ বৈঠক করছেন
पार्टी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। আমি বলছি ভারতীয় জনতা পার্টি ট্রেলারও দেখাবে না, কিছু দেখাবে না, ওই 8 তারিখে শুধু পিকচার দেখাবে। বন্ধুগণ, আমরা ওই কংগ্রেস সিপিএমের দেউলিয়াপান যে কমিউনিস্ট 25 বছরের জাতীয় রূপে দখল করেছে, আজকে কংগ্রেস বিরোধী করেছে। আজকে 2023 বিধানসভা নির্বাচনে তাদের জোট করতে হয়েছে। ওই 25 বছরের কমিউনিস্ট তাদের বিরোধী দলের তথ্য পর্যন্ত হারিয়েছে। আর কংগ্রেস সিঙ্গল ডিজিটে পরিণত হয়েছে। তাদের দেউলিয়াপন এই দুটি উপনির্বাচনের দ্বারা আঘাত করে বিজেপিকে লুটার চেষ্টা করছে। দিবা স্বপ্ন দেখছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যে দুটি উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাস্ত করবে। আমি বলবো দিবা স্বপ্ন দেখা ভালো। আর আজকে তো যে উপস্থিতি হয়েছে আমার দেবতুল্য কার্যকর্তারা যে উচ্চ হস্তিপনার সঙ্গে আজকে নমিনেশন সাবমিশন করেছে, আজকে রাতের ঘুমাবাদের শেষ হয়ে গেছে, রাতেও ঘুমাতে পারবে না, রাতেও স্বপ্ন দেখতে পারবে না, সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। ini Donpur di Boksanagar ni sang nomination dhoni ni nai ronai ro ini rolai nai 5 tarik September budu lekha lagnai Donpur Sri Pratima Bhumik di kono sarati por budu ni nai jitika tamu bis kaum ke chung sadani biti lai jitian dan बेसोर कोनो असाध्य কিছু क्षेत्र बाहायनो आंनिफ्राय फानो ताबो देखि फानो भुटान आंनिफ्राय Niro ulo ara roina ornier party BJP ni party na ulo kan tamu ya kana ini baru dala tabo buchila ha arni buta ke konse 2028 পর্যন্ত বিজেপি নে রাজ্য সরকার নাই তাবো ও যে জায়গা তমনি আরনিয়া বহাইনে বিজেপি খাকে নে বড় মানি তৈনি জনতি এলাকা তো খানি খানি আগে তো নাই 25 বছর আপনে বড় তাবো বারে সিবাই কে ঠিক না খা বিজেপি নে পাইরে নাই বড় ঠিক Para,
এই দুটা কেন্দ্র ভারতীয় জনতা পার্টি সঙ্গে থাকুক। আমরা চাই এই দুটা কেন্দ্র যেন উন্নতি হয়, দীর্ঘদিন ধরে already reject खाने खाने खालायजा 18 खालायजा 23 खालायजा don purbai Bostonnagar विधानसभा CPM SRC sector Saima Lakni खायो orangnya अब only sine je प्रार्थी तुम्हें बहुत supply में अवश्य मिले। Thank you sir. কি বলছে এতদিন পরে এলে একটু বসো, আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদি শোনো। মানুষ আমার সিপিএম কাছে ভোটের জন্য, সিপিএম সরকার মানুষের প্রশ্ন, এতদিন পরে এলে একটু বসো, আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদি শোনো। মনোনীত প্রার্থী বাই ইলেকশন কন্টেস্ট ফাইনাল ভাগে পার্টি নেওয়া খালাইজা বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র তাফজল হোসেন মহোদয় 23 জনপুর বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় মনি সমর্থন এবং আইপিএফটি 2018 বিজেপি বাই এলায়েন্স খাইनो सरकार परिवर्तन खालायो 23 नि एसेम्बली बहायना बीजेपी बाय आईपीएफटी एलायंस खालायो कन्टेस्ट खालायमानि बिसिङनो तेविसे द्वितीयबारनि सरकार गठन खालायो ताबक अलरेडी सिनि यागो तुम्हें राज्य क्षमता बीजेपी आईपीएफटी केंद्र एनडीए सरकार और दुईटा विधानसभा केंद्र बाय इलेक्शन अपोजिशन आसे फैक्टर खालायो और যথেষ্ট সাইমন বিজেপি বাই আইপিএফটি प्रतिव ताबुकसो तदন্ত তিনি যে হারা বরক লোকরক অংশरै বিনি সমর্থন বিনি সাপোর্ট যে নমিনেশন দেনাनै फाइटानिबा लोक परिष्कार लोकरक अरनिबा आशा खालायो गोबां बुट बायनो कप्लाय खालायनानै बागै लोकरकनि थानायावबो कबं मंनारगो जाते बिसान तंगियाखै इलेक्शन फाइगांका अपोजिशन पद्रे परकक सावो आगरतलावा आसुगै 23 विधानसभा तामसाका बीजेपी बाय आईपीएफटी सिंगल डिजिट नम्बर से क्रॉस खालायमागलाखो सिंगल डिजिट नम्बर से क्रॉस खालायमागलाक बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार फाइगलाक किन्तु त्रिपुरानि बररंनि समर्थन आशीर्वाद बाय हायनो हाय तेविसे द्वितीयबार सरकार फाइका ताबो अपोजिशन रक बरंनि भुटान बरक साबुना भोट दिदि साबुना लगेरिदि साबुना चुबादि नै बरक थागलायनाय अपोजिशन रंनि तावखना क्लियर करै बरनि मंच तावखना क्लियर करै मंच स्ट्रंग करै आबनि बागै चमकाबनानि मुचंगो 2024 नि लोकसभा निर्वाचन भारतवर्षव एनडीए सरकार दंगो एनडीए सरकार तेविसे किफिलै फाइनाय त्रिपुरावबो एनडीए सरकार जेमन आईपीएफटी बीजेपी सरकार त्रिपुरावबो आगामी दिना लोकनि हामख्लायनाय थानाय एसिनि बरकनि जे समस्या समने आबना सल्व खालायमानाय ताबक सिनि भारतनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टार गभर्नमेंट ऑफ इंडिया परमगोनां सिनि नरेंद्र भाई मोदी बनो त्रिपुरानि सिनि बररंनि बागै आदार्स कम्युनिटिनि बागै प्रब्लेम सल्व खालायमानाय अबनो जों आसावै जों सामं तांलाय दङ। अच्छा सर देखायसा थानाय विधानसभा समगारि जे दनपुर आसाथायो आरो त्रिपुरा मथा बासा होइनाय भोट तानजागैनाय बीजेपी नि कैंडिडेट बजिति केबेके बीजेपी त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया केबेके त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया आरो हाय आरो फाइनाल बरने पिक्चर क्लियर नि आपको बरा 19 तारिख रगा बरा गानो फाइनाल आरो नाटिक रादि आरो प्रेजेंट कल खालामनो मथानि सरकार चलि दङ किनि त्रिपुरा हाथायाव किनि बीजेपी सरकार चलि दङ जों एडिसोआव कयदिन सिगाङाव आं एडिसोआव दिनै एडिसोआव आं परिवनाय माने जे जोंनि जे जों आंगरमानि त्रिपुरा सरकारनि जे आंगरमानि रांनो बाहायखाय खरस खायखा एडिसोनि हस्पिटाल थांनायखा गासैनि फुटबल थांनायखा विभिन्न गोबां जानायखा त्रिपुरा सरकार आं माने बर'खौ माने काम खायदोंमोन गाय दिनै नरक जातन साइमनो दिनै खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दंहर 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथिनिसे 30 कोटी बरक जे सानमान मन बितिर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार आमथाखाय सामंतालायनाय डेभलपमेन्ट सामंतालायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रसिनि माने
চিনি মানে চিনি বড় রকম কারণ এডিসিনো जों रां रहोगासे एडिसिनि जे जारा चिनि बড় डेभलपमेन्ट खालामनो आबानि मागनो आं नायो जे उदागा कसारो কোনো बेरां जाबादाखौ जों फान्थाखै काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे फान्थाखै काम खालामनाय आबानि मागनो आं मेसेज लिनाय बुसखांनो उपनिर्बाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुकसं जौनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुकसं आं थाबाय बुसखांनि उपनिर्बाचन दायसाखौनो माइनास बुट दियावै सिपिएमनो बुट दियावै जत ताकुकसं आं फैनाय जतनो बिजेपि प्रार्थीनो बुट दिवै गोप्लाय खायै जों फान्थाखाय ते मजबुत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रखन मानते चिनि जेबो डेभलपमेन्ट खालामनाय मो आं मेसेज दिनाय जों फान्थाखाय खालामनाय बोसोरनि निर्बाचन किताबफोरनो सिपिएम सुजुग्रियावै जों जत त्रिपुरा मथानि आं जत वारियार्स जत लिडार कयो जे बोसोरनि निर्बाचन आइसाफोर जेमन माइनास थायावै जे त्रिपुरा मथानि भोट खालामनाय जतनो बिजेपिनो भोट एप्लाइ खायदिनै आं अबो लाइथांगा सालो सिपिएम कांग्रेस ताई त्रिपुरा मथा बाय जे मेलारमातो जे मीटिंग माने एलायंस नि बागे अंके ताबो बरक बीजेपी बाय बीजेपी थाया बरो ताबो नोंथाङा जे मीटिं मान नोति ताबो के महाराज नि दागि मुंबाय दां खाना नों बाहायके वानस म बंनि पार्टी डिसिजन पार्टी नि बेपार म पार्टी बरक बाहाय डिसिजन नाका आं आशा खायो ताबो आशा खायो जारा बुवाग्रा कारण डिसिजन नाका माने बुतो बासलिया डिसिजन नाका आं आशा खायो ब सिनि बुबाग्रा बीजेपी नो बुट दिना बागै थाखलायनाय होनना आं आशा खायो ते जारा दीर्घदिन 35 बছর जों बीजेपी नो लड़ाई माने लड़नायनि बागै आईपीएफटी ते बीजेपी मिल 35 बছरनि सरकारनो जों बोसोर कष्ट खाय जों खाथागासिनो बर' राव मुक्ति दिना जों ताबुक तुलुक जों सिनि बर' राव मुक्ति दिखौ आइनि बागैनो जत वारियार्स रंनो जत त्रिपुरा मथानि ताकुकसंनो आंखायनाय बोसखांनो उपनिर्बाचन निजिनि कायसा मूल्यवान बुटनो माने नष्टता खायदि पवित्र बुटनो बीजेपीनो बुट दिवै देशनो मजबुत खायदि सिनि त्रिपुरानो मजबुत खायदि जों नरक बाय सानजागाय सामुं तांलायनाय खायदि जों सामजागाय सामुं तांलायनाय लाइथांगा सालो एसेम्बलिओ 42টা সিট জমানি পরে এরপরে त्रिपुरा मथा 13টা সিমানथिও আপনি ইয়াগুলো त्रिपुरा मथा इनडाइरेक्टली बीजेपी नो सपोर्ट खालायो आमाके खालामन बागे बीजेपी हाबनो थाइके आंके ताबो जौनपुरो जे बाय इलेक्शनआव बो कैंडिडेट रिया बरक त्रिपुरा मथा सं इनके इनडाइरेक्टली बरक बीजेपी नो सपोर्ट खाइनो खाइ तो उनके ताबो जे नों कोबोखना बाय बरक बिसिनो आन्डारस्टेंडिंग तंमानि बागे दा आबाके कोइ तंग नरक जतन थाइमना बुबाग्रा तो नरक थाइमना सिनि लीडर्स अफ त्रिपुरा मथा सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालायमानि मास कैसा से नाया 10 दिन पर 5 दिन पर गना सिनि मोदी शाह मालायमानि बुबाग्रा माने नायो सिनि त्रिपुरा नो खायनो सिनि बर' रावनो बुसखांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड भोट माने आमन बागनो बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रानो बेलाय हाबाय आमो नमले जे डिसिजन नाखा कॉन्ग्रेस बुबाग्रानो पाइपलाइन हाबाय बुबाग्रानो आं पाइपलाइन सैलुट दियो Complying naik, mau tu kalau tu complying naik, mau orang naik tu ni, angin kok teman-teman miliri naik deh, karena उपनिर्वाचन जों जौनपुर तो जों आगे जितिजाक प्रतिमा जितिजाक बे बक्सनगर जों टिका हारिजाक किन्तु आं बे बक्सनगराव अनेक बार आं जितायजा दाबो एकदम बंनि बर' खुलुखा बर' रक एकदम गोबां बर' रक जयन खाय दङ दिनै बिजेपि कारण उपनिर्वाचनाव नायो जे बिजेपि सरकार डेभलपमेन्ट नांगौ कारण सरकार डेभलपमेन्ट खायनो सरकार दङ नांगौ हामबाय हामबाय
ওই মনীষা দি আমাদের সেবামূলক কার্যকর্তারা তৈরি হয়ে গেছে আজকের উপস্থিতি তার প্রমাণ করে দিয়েছে এই দুটি কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা গত দুই তিন দিন ধরে দেখছিলাম যে কংগ্রেস সিপিএমের নেতৃত্বরা রূপনারায়ণ বৈঠক করছেন বৈঠক করার শেষে ওনারা বক্তব্য দিচ্ছেন এ তো আপনি টেলার হয়ে টিচার আমি বাকি আমি বলছি ভারতীয় জনতা পার্টি টেলারও দেখাবে না কিছু দেখাবে না ওই 8 তারিখে শুধু পিকচার দেখাবে সেই ভারতীয় জনতা পার্টি করবে বন্ধুগণ আমরা ওই কংগ্রেস সিপিএমের দেউলিয়াপান যে কমিউনিস্ট 25 বছর এই জাতিকে রূপে দখল করেছে আজকে কংগ্রেস বিরোধী করেছে আজকে 2023 বিধানসভা নির্বাচনে তাদের জোট করতে হয়েছে ওই 25 বছরের কমিউনিস্ট তাদের জীবন দলের সত্তা পর্যন্ত হারিয়েছে আর কংগ্রেস সিঙ্গল ডিজিটে পরিণত হয়েছে তাদের দেউলিয়াপন এই দুটি উপনির্বাচনের দ্বারা আঘাত করে বিজেপিকে লুকার চেষ্টা করছে দিবা স্বপ্ন দেখছেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যে দুটি উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাস্ত করবে আমি বলবো দিবা স্বপ্ন দেখা ভালো আর আজকে তো যে উপস্থিতি হয়েছে আমার দেবমূল্য কার্যকর্তারা যে উচ্চ উদ্দীপনার সঙ্গে আজকে নমিনেশন সাবমিশন করেছে আজকে রাতের ঘুমাবাদের শেষ হয়ে গেছে রাতেও ঘুমাতে পারবে না রাতেও স্বপ্ন দেখতে পারবে না সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে ini Donpur di Boksanagar ni sang nomination doni ni nai ronai rok ini rolai nai 5 tarik September bulan election lagnai Donpur Gusti Pratima Bhumik ni kono sarkini berbud dumi nai jitika tamu bis kau ke ceng saban ni bisai jitian dan ini kono क्षेत्र बाहायनो आंनिफ्राय फानो ताबो देखि फानो भुटान आंनिफोराव भुटान Niro ulo ara roina ornia parti BJP ni parti na ulo benir tang mai apna ini baru dala tabo bujilah ha arni buta ke konsu 2028 পর্যন্ত বিজেপি নে রাজ্য সরকার নাই তাবো ও যে জায়গা তমনি আরনিয়া বাহাইনে বিজেপি খাকেই নে বড় মানি তৈনি জনজাতি এলাকাতে খানি খানি আগে তমলাই 25 বছর আপন বড় তাবো বারে সিবাই কে ঠিক না খা বিজেপি নে পাইরে নাই বড় ঠিক मथानि सरकार चलि दङ दिनै त्रिपुरा हादोराव दिनै बिजेपि सरकार चलि दङ जों एडिसिआव कয়েকদিন सिगां मख'ना आं एडिसिआव दिनै एडिसि सरकार फरा एडिसि सरकार आं गरिनाय माने
जे बुंनि जे जों रांखावरि त्रिपुरा सरकारनि जे रांखावरि ओ रांनो बाहायखाय खरच थायखा एडिसिनि हस्पिटाल थाङै नायखा गासैनि फुटबल थाङै नायखा বিভিন্ন गोबां जायगा नायखा जों त्रिपुरा सरकार रां होमाने बर'खै माने काम खायदोंमोन गाय दिनै नरक जादों साइमोन जे दिनै खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथिनिसे 30 कोटी बरं जे सानमान मन बिसिर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार सानथाखाय सामं तांलायनाय डेभेलपमेन्ट सामं तांलायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रसिनि माने सिनि बर' कारण एडिसि न जों रां रहकायसे एडिसि जे जारा सिनि फरवार्ड डेभेलपमेन्ट खालामनाय आबानि मागायनो आं नायो जे उदागा कतारो কোনো बेराम जाबाथाय जों थांथाखाय काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे थांथाखाय काम खालामनाय आबानि मागायनो आं मेसेज हैनाय बुसखांनो उपनिर्वाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुक सं जौनपुर ते बक्सिंगनि